ପାକଡ଼ି ଗିଡ଼ି ଚିସନ ସେଗାଡ଼ି ବୁଝାବେ ଆଜ୍ଞା ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛ ଏବଂ ଗୁଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ କରିଛ କୃଷ୍ଣ କାହେଲା ବା କରି ଯେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ କି କାଇ ହେଲା ଯେ ଛାନ୍ଦି କରି ଠିଆ ହେସ ଗୁଟେ ଗୋଟ ଛୋଟ ପଳା ପାଲା ଯେ ଘିନି ଯିବ गोटे गोड़ ऊपर रहउछ आ गोटे गोटे तळे रहउछ तेणे करी अति सुंदर भाव रे आज्ञा भारत मुद्रा प्रदान करछ आ जने आज्ञा आसी अनेक भारत मुद्रा प्रदान करछ किछु लिखिछन बोध है आंगटा भी कोहे म चेष्टा करम तेणे करी ए बाबू चेष्टा नहीं झोरा लागछ से हो जा जागे हां एटा मुनुपाली है तेणे करी कान है से सेबु जा बोलसु तोर बिपिली पोले छै गंजु कोनी सखा चेष्टा कर कारण नाना मुनिंकर नाना मत वेदरे नाही आदिअंत नाना कविंकर नाना मत वेदरे नाही आदिअंत ताहा जानते सुपंडित केन कवि केन गुरु केन पुराण शास्त्र गुटे आज्ञा अगम्य जिनिस पुराण शास्त्र की गमी ने पाए आमे विद्या गुटे पुराण शास्त्र गुटे मरि जीवार पर्यंत भी आमे पढु थाउ केबे भी सारी ने पारो ए जीवन पछे पले जीवा पुराण शास्त्र अगाध समुद्र किए संख्या करि पारिबो आकाशर तारा किए संख्या करि पारिबो बरसार धारा ए पानी जन वर्षा हे जे केते धारा रे वर्षुचे आगे किए गुने न पारो एवं आकाश रे केतेडा तारा होइछे किहे गणे नै पारे किए संख्या करिवो सभार मंडली किए गणी पारिबार से समुद्र र बाली समुद्र रे केतेडा बाइल अछि जे गणी नै पारो ए सभा समुद्र रे केते मोर दर्शक वृंद अछन सेटा भी गणे नै पारो तेने करी कान अछि अति सुंदर भाव रे आज्ञा जेटा पत्री छ आमे जदी और उने धरले क्ष के नै जे पारो क्ष के जदी देखमा माने और उन्हें धरले केबे भी नहीं पारे तेने करे काना हेछि जे दुईटा पात काहे हला जे नहीं मिसबा गुटे पाद रे तळे अछि गुटे पात के ऊपर रखछ तेने करी ई मोर भक्त जन ई मोर भक्त जन प्राण हिते हे मोर ता जन्म मरते हे मुई जन्म मरते ई भक्त जन मोर भक्त जन प्राण हिते सखा भक्त हिते भगवान अनादि परम कारण अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत रे प्रमाण कले भक्ति रे प्रीति नहीं जार से केन्हे पाएब पयर तेने करी भगवान जुग जुग धरि अवतार हे चन केवल भक्त मन कर लागे तेने करी हे मरता जन्म मरते मुई जन्म मरते मोर भक्त जन ई भक्त जन प्राण हिते जुगो को जुगो यही मते बाबुरे तेन करी प्रथम रे सत्य जुग थिला आहा श्री सत्य जुग रे नरसिंह अवतारे स्तंभ रुहेली बाहर हिरण्यकशिपु विदारण कली भक्त प्रहलाद मोर भक्त प्रहलाद स्वर्गे इंद्र पद रे स्वर्गे इंद्र पद बाबू रे इंद्र पद देली ताके हे मुई इंद्र पद देली ताके मोर भक्त जन ई भक्त जन प्राण हिते
सखा हो सत्य जुगरे चारि पाद धर्म थिला सत्य जुगरे चारि पाद धर्म थिला जेंटा कि भगवान चारि अक्षर रे जन्म होइथिला एवं तांकर भक्तर नाम भी थिला चारटा अक्षर आर जेन असुर के भी मारी थिले से असुर नाम भी थिला चारटा अक्षर केंता बतरे भगवान अवतार हेले न र सिंह ह चारटा तांकर भक्त के थिले प्र ह ला द एवं कहा के मारी थिले हे र णा क्ष सत्य जुगरे चारि पाद धर्म थिला एवं त्रेतया रे तीन पाद हे गले गोटे पाद कमी गला आहा त्रेतया जुगरे राम अवतारे पितृ सत्य गली बन लंकार रावण बधिली आपण राया कली विभीषण गौतम नारी अहल्या सुंदरी से अहल्या सुंदरी बाबू रे पाषाण होइला सते हे बाबू पाषाण होइला सते इमोर भक्त जन प्राण हिते सखा त्रेतया रे तीन पाद धर्म हे गले कारण भगवान अवतार हेले श्री राम कहा के मारी थिले रावण एवं तांकर भक्त के कहा के तारी थिले अहल्या सत्य रे चारि पाद त्रेतया रे तीन पाद एवं द्वापर रे आसी गला दुई पाद माने कान हेचे जाने छ हे द्वापर जुगरे कान्हा अवतारे मोहिली गोपींकर मन मामु कंस सुर भद्रा को नसिली राजा कलियुग सेन से कुबुजा नारी थिला सुंदरी हो थिला सुंदरी से कुबुजा नारी थिला सुंदरी हो थिला सुंदरी बाबू रे सुंदरी करिली ताके हे मुई सुंदरी करिली ताके मोर भक्त जन ई मोर भक्त जन प्राण हिते द्वापर जुगरे दुई पाद धर्म हे गले भगवान केन अवतार हे छन सखा द्वापर जुगरे भगवान अवतार हेले कृष्ण तांकर प्राण प्रिय थिले राधा एवं कहा के मारी थिले कंस सत्य रे चारि पाद त्रेतया रे तीन पाद द्वापर रे दुई पाद एवं कलि जुगरे एक पाद जे आगे जने प्रश्न करथिले जे काई हैला जे कृष्ण गुडे पाद रे ठिया हेछन गुडे पाद के ऊपर रखछन कायले गोर प्रथले गोर उचे जगह बोलछि कान हेछे जाने छ अति सुंदर भावरी भीम भई 8 भजर रे गोटे प्रमाण अछि अंध कवि भीम भई लिखिछ केनता बतरे आहा शून्य मंदिर बिहार
রূপ রেখ নাহি যার রূপ রেখ নাহি যার শূন্য মন্দির বিহার দুই পাদ নমিশই দুই পাদ নমিশই দুই পাদ নমিশই দুই পাদ নমিশই এক পাদ ধর ধর শূন্য মন্দির বিহার হে রূপ রেখ নাহি যার রূপ রেখ নাহি যার শূন্য মন্দির বিহার শূন্য মন্দির বিহার দুই পাদ কাই হেলা যে নাই মিশলা সখা জিনটা তলে আছে গুটে পাদ বাবুরে সেটা হেলা গুটে হেলা সত্য গুটে হেলা অসত্য গুটে হেলা সকাম গুটে হেলা নিষ্কাম বাবু নে বুঝো হবে পাথর বি ফুকুছো নে কে হসক হ্যাঁ তেড়ে করে কানা হিছে যাবে হো অতি সুন্দর ভাবে 200 কোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করিছো চেষ্টা করমা হসক বসে দেবো কে হেনতা তেড়ে করে কি আর মার পেট ভিতরে জানিছে আগে নে কে হসক হ্যাঁ তেড়ে করে কানা হিছে জানিছো সখা দুই পাদ নমিশই এক পাদ ধর ধর মানে এই কৃষ্ণଙ୍କର দুইটা পাতা নাই মিশি গুটে হেলা অসত্য যেটা কে তলে চাপি দিছো আর গুটে হেলা সত্য উপরে রাখিছো গুটে হেলা সকাম গুটে হেলা নিষ্কাম গুটে হেলা ধর্ম গুটে হেলা অধর্ম বাবু তেনে করি সে দুই পাদটা কেবে বি কৃষ্ণଙ୍କର নাই মিশি মানে এই মানব সমাজ কে শিখোছ হে মানব সমাজ মানে এই পাদরু কিছু গুটে শিখো দুই পাদ নমিশই গুটে পাদ কে হেলে ধর এই অসত্য কে ছাড়ে দিও সৎ বলবার জিনিসটাকে ধরো তেনে করি কেন হইছে জানেছ সখা এই কলি যুগরে আহা এই কলি যুগরে কোন অবতারে হে মুই মহিলি ভক্তଙ୍କର মন জয় দেবহীন অন্য নাই মন বস্ত্র হেলা রঙ মান বাবুরে কলি যুগরে এক পাদ সত্যরে চারি পাদ ত্রেতয়ারে তিন পাদ দ্বাপরে দুই পাদ এবং কলি যুগরে এক পাদ সে এক পাদ কেনটা বাবুরে শত্রু হেলা কি মু মো বলে যে মুই বলছি সে ভুই পড়ছে সখা এটা প্রকৃত সত্য কথা শত্রু হেলা মু বলবার শত্রু এবং ভগবান কেনটা হেলে ওম ওম বলে একাক্ষর পদ চিহ্নে ভয় শক্তি ব্রহ্ম জ্ঞানে ওম হেলে ভগবান এবং ভক্ত কি হেলে মা হ্যাঁ তেনে করি সেই কলি যুগরে এক পাদ ধর্ম হেলা তেনে করি ভগবান কহিছন দুই পাদ নমিশই এক পাদ ধর আরে পদ পদ করি মুই বুঝাই কহিলি মুই বুঝাই কহিলি হে বাবু রে বিপিন লেখিলা গীতে হে বাবু বিপিন লেখিলা গীতে মোর ভক্ত জন ই মোর ভক্ত জন প্রাণ হিতে সখা তেড়ু করি এই মা যাহার মা নাই ন তার মা নাই ন তেড়ু করি সে মা কে টিকে ডাকমা কে বলছে সোলাগা হ্যাঁ সোলাগা মা কে টিকে ডাকমা আর কার্যক্রমটি আগে পড়াবার কে পড়বা